کسی دی بچپن لڑکپن جوانی کھیل دیاں گزری، کسی دی کوئی کم کار سکھ دیاں گزری، کسی دی گھر بار دے معاملات وچ گزری۔ مولا علی دا بچپن لڑکپن جوانی سلام دے نام ہے۔ بچپن وچ حضور دے دامن کرم نال وابستہ ہو گئے۔ او مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جڑے بیک وقت اتنے بڑے اوصاف دے حامل نے کہ صحابی رسول بھی، خلیفہ راشد بھی، عشرہ مبشرہ چ بھی نام شامل، اہل بیت اطہار چ بھی شامل، اور پنج تن پاک چ بھی شامل۔ بولیے سبحان اللہ۔ ایک ذات مولا علی دے اخی مصطفیٰ بھی، داماد مصطفیٰ بھی، تاجدار حل عطا بھی، اے سرتاج سیدہ فاطمہ الزہرا بھی، اور جنتی نوجوانہ دے باپ بھی۔ ذات کلیے لیکن عظمتاں تے شاناں اتنیاں جڑیاں احاطہ شمار تو باہر۔ وہ مولا علی شیر خدا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مولا علی شان وچ قرآن دیا 300 آیات بینات دا نزول فرمایا ہے۔ اندازہ تے کرو یہ شانہ دین والا کون ہے؟ اللہ کریم۔ تے قرآن دی آیتاں بھی نازل میرے رب نے فرمائی ہیں مولا علی دی شان ہے۔ آپ نے 300 آیات لکھی ہیں، مگر بعض علماء کرام نے 500 آیات بینات دا ذکر فرمایا جڑیاں اللہ نے مولا علی دی شان وچ نازل فرمائی۔ اور احادیث مبارکہ دا بہت بڑا ذخیرہ سیدنا علی المرتضیٰ دی شان وچ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ سنو، مولا علی نے محبت کردہ ہی ہوئے جنہوں اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی۔ سونے نبی نے ارشاد فرمایا لا یحب علیًا منافق، فرمایا منافق علی نال پیار نہیں کرتا، ولا یبغضہ مومن، اور فرمایا مومن علی نال بغض نہیں کرتا۔ اس واسطے تسی صحابہ کرام دے حالات بینات پڑھ کے ویکھو، پہلیاں کتاباں سیرت دی کتاباں پڑھ کے ویکھو، تفاسیر اٹھا کے ویکھو، مولا علی دی محبت ملتی ہی خوش نصیباں ہوئے۔ بدبخت نو کدے مولا علی دی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے متعلق ساڈا ایمان ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بازار تشریف لیا رہے تو قیس بن حازم بیان کر دیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے جدوں آپ ول ویکھیا نا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دے چہرے ول التقا ابو بکر علی وجہ علی، حضرت ابو بکر صدیق دی ملاقات ہوئی جدوں دونوں صحابہ دا، دونوں حضور دے غلاماں دا، دونوں بھائیاں دا آمنا سامنا ہویا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے مسکرا کے حضرت مولا علی دے چہرے پر تکیا۔ بولو سبحان اللہ۔ کیسا منظر اسی، ایک صداقت دا تاجدار، دوسرا ولایت دا شجاعت دا بادشاہ ہے، اور دوویں حضور دے مکتب نبوت وچ بیٹھن والے پڑھن والے، حضور دے پرورش یافتہ، حضور دے تربیت یافتہ نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جدوں حضرت مولا علی نو تکیا نا تے آپ دے چہرے تے مسکراہٹ طاری ہو گئی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا کہ تسی کیوں مسکرائے ہو؟ اے صدیق اکبر تواڈے مسکران دی وجہ کی؟ تے میرا اپنا وجدان ہے کہندے کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے جدوں پوچھا تے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ہوئے گا علی میں تیرے چہرے ول تک کہ کیوں نہ مسکراواں، میں صرف مسکرا نہیں دیا بلکہ تینوں ویکھ کے میں عبادت خدا بندی کر رہی ہوں، اللہ دی عبادت کر رہی ہوں۔ کیوں کہ میں حضور دے مقدس زبان وچوں، حضور دے لباں وچوں، حضور دے مبارک ہونٹاں وچوں میں جملے سنے سن کہ میرے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا علی دے چہرے نو تکنا بھی اللہ رب العالمین دی عبادت ہے۔ اس واسطے میں تے اللہ دی عبادت کر رہی ہاں نا، تیرے چہرے نو تک کے میں نہیں مسکرا رہی ہوں۔ تو اندازہ فرمائیے جن دے مکھڑے نو تک کے صحابہ عبادت کریں، وہ مکھڑا رب نے کیڈا باکمال بنایا ہوئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے کہ علی میں تیرے مکھڑے نو تک کے اس واسطے مسکرایا کہ تینوں ویکھنا بھی عبادت ہے۔ اس واسطے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دل بر کو بٹھا کر پیش نظر، دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے
लजपाल आका करीम अलैहिस्सलाम दे गुलाम सिद्दीक अकबर ने जदों तकिया है हजरत अली उल मुर्तज़ा दे मुखड़े नूं चेहरे ते मुस्कुराहट आई ते फरमाया अली तैनूं तक किस वास्ते मुस्कुराया कि तैनूं तकिया भी इबादत खुदाबंदी दा सवाब मिलदा है। आइए मेरी सरकार दे गुलामों, मेरा अपना विजदान ते ईमान इंज कहंदा है, गोया मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया होवेगा मेरे गुलामों, मेरा कलमा पढ़ने वाले गुनाहगार उम्मतियों, तुसीं भी गम ना करना, परेशान ना होना, क्योंकि अली तुहाडे विच क़यामत तक बाद विच मौजूद नहीं होवेगा, तुसीं इस इबादत तो महरूम हो जाओगे। गोया मेरे लजपाल नबी ने फरमाया परेशान ना होना, जिस अली दा मुखड़ा तकना इबादत है, उस अली दा जिक्र करना भी इबादत है। फरमाया तुसीं इस इबादत तो महरूम नहीं रह सकते है, हुजूर ते करीम ने ना फरमाया जी अली तुहाडे च मौजूद नहीं होवेगा अपनी वफात तो बाद, ते क़यामत तक मेरे अली दा जिक्र करते रहना इबादत दा इंशाअल्लाह ताला दर्जा नसीब होता जाएगा। मिल के बोलिए सुभान अल्लाह। इस वास्ते मेरी सरकार दे गुलामों फिर क्यों ना पढ़िए, एक कैफ एक सरोर सा रहता है रात दिन, एक कैफ एक सरोर सा रहता है रात दिन, जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली, पढ़िए जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिक्र अली इबादतुन, मैं चाहना मिलके मौला अली दा नाम ले लो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ताजदारे चिश्त अहले बहिश्त ताजदार दोस्तानी अजीज, आप दी बारगाह दे अंदर कोई बंदा बैत होने वास्ते आंदा है, मुरीद होने वास्ते आंदा है, ते ओ ज़ौदुल अंबिया दा दादा मुर्शिद उन्होंने फरमा देने पकड़ तस्बीह मल को ना ते पढ़िया अली अली। 2-4 मरतबा नहीं बल्कि फरमा देने पहले 500 मरतबा मौला अली दे नाम दा विरद करके आ, फिर तेनों अपना मुरीद बनावांगा। दोस्तानी अजी फिर मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम दे फरमान ते भी अमल हो जाएगा। मैं चाहना तुसीं भी मौला अली दा नाम जपो इंशाअल्लाह, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दा फरमान पूरा होवेगा, साडा मस्जिद विच बैठण दा मकसद भी हल हो जाएगा। जब से हुआ है विरद हमारा अली अली, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, बोलो सुभान अल्लाह। रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, मैंने कभी जो रो के पुकारा अली अली, पढ़िए मैंने कभी जो रो के पुकारा अली अली, जब से हुआ है विरद हमारा अली अली। मिलके बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आइए सैयदना सिद्दीक अकबर दियां नज़रां मौला अली दा मुखड़ा ते आप फरमा देने अली मैं क्यों ना मुस्करावा। एक दिन दरबारे नबुव्वत दे अंदर लजपाल नबी दी बारगाह दे अंदर आगोशे रहमत च बैठे आ। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यार सिद्दीक मैं अर्ज़ कीती जी सोना, फरमाया सुन ले क़यामत दा दिहाड़ा होवेगा, सारी कायनात ने पुल सिरात तो गुजर ले। फरमाया पुल सिरात जिन्हों अल्लाह ने वाल तो बारीक तलवार तो ज्यादा तेज बनाया है, फरमाया हर बंदा पुल सिरात अबूर नहीं कर पाएगा, क्रॉस नहीं कर सकेगा, गुजर नहीं सकेगा, पर जिन्हों मेरा अली टिकट देवेगा पुल सिरात तो सलामती नाल गुजर जाएगा।
دوستان عزیز جدوں مولا علی نے سیدنا صدیق اکبر دا یہ فرمان سنیا کہ حضرت مولا علی بھی مسکرائے. ہن سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے مالا کا تبسمتا، اے پیارے ویر علی تیرے مسکران دی وجہ کی ہے؟ آپ فرماندے نے میں اس واسطے مسکرایا جس زبان نال میرے کریم نبی نے فرمایا جنوں علی ٹکٹ دے گا، جنوں پروانہ جاری کرے گا، پل صراط تو سلامتی نال گزر جائے گا، اس سے مقدس زبانی چو نکلے جملے میں اپنے کناں نال سنے. میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا علی ٹکٹ انہوں دینا جندے سینے میں صدیق دا پیار ہوئے گا، جندے سینے میں صدیق اکبر دا پیار ہوئے گا. کتنی عظمت دے مالک صحابہ کرام آپس وچ پیار دے کیسے مظاہر نظر آ رہے ہیں. آئیے میں سیدنا علی المرتضیٰ دا ذکر خیر کرنا پیا. دوستان عزیز جنہ دا ذکر کرنا عبادت، جنہ دے متعلق میرے لجپال نبی علیہ السلام کائنات دے والی و مختار نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها. مل کے بولو ذرا سبحان اللہ. فرمایا اللہ خالق کائنات نے میں مصطفیٰ نو علم دا شہر بنایا ہے، علی نو اس دا دروازہ بنایا ہے.